Diba? Magandang klaseng pump, malakas, no? Anong pressure to? Ayan, 11 na. Mamaya 15 pag ano, 15 na, linis na. Lakas yun. Ganda na yung ito eh. Here. Pagdating yan yun. Ito yan. Vacuum, clear, ilaw, okay na. Diba? Tapos, ito ang bagong improvement. Pader. Nagpapader na kami. Tika lang yan. Isang patong. Yep. Ito po ang pinakadaan. Ito hagdan. Yan. Ayan, dari sa pintuan. Bintana. Pinto. Bintana. Tapos, sidewalk. Diba? Ganda na. Tapos pagpasok, hall. Wala na yung bilyaran. Lilipat daw yan eh. Lilipat na yan. Yan. Kunti pa. Konting innovation. Malapit na yan. Update. Ayan na po. Update. Konti-konti na lang. Yan na.